Hey friends, welcome to my YouTube channel Subha Odia Vlogs. If you have not yet subscribed to my channel Subha Odia Vlogs, then go and subscribe quickly and press the bell icon on the side so that you get the notification on my videos first. प्रकाश कुमार साहू जोरंदा पाटणा आम सांस्कृतिक आनुकूल्य 5 दिन पाला अनुष्ठित होगी दीर्घ 20 वर्ष है पाला हो एरिया हूँ सब गोटे भल अनुष्ठान सत्यनारायण पाला बहुत सुरुखुरी बहुत श्रृंखलाबद्ध हो। आमर ये हूँ दीर्घ 20 वर्षर अनुष्ठान जोरंदा पाटणा सांस्कृतिक पाला परिषद ये चलित वर्ष हूँ 20 वर्ष 20 विभिन्न अंचल विभिन्न जिलूर ख्यातनामा गायक माने ये आसी था पाला परिवेषण करती पाला 5 राति एवं ता सहित आउ केतबेले केमती आमर प्रवचन कार्यक्रम चालू रहे एवं आम ये अंचलर पाखापाखि काबरा ददिसिंगा आतिंडा महापदा टांगरमुंडी विधारपुर षडंगी ये विभिन्न ये पाला दर्शक माने साहित्य प्रेमी माने आसंती और आम ग्रामवासी उभय जोरंदा एवं जोरंदा पाटणा जोरंदा नुआसाही आतिंडा तथा नाटिमा यहीठार लोक मैंने समस्ते आसती एवं पाला को 5 दिन व्यापी उपभोग कर जाती सत्यनारायण समस्त मंगल करती। पचारि सप्त सदिया पर्वतर उच्चता जगन्नाथ पाद तले प्रणाम करी मुख नैला सड़क खेला है
ସେଇ ଦିନଠୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଭକ୍ତି ବେଦ ବାର ଧାଡ଼ି କରିଥିବ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବେ ବାଳିକା କଥା ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏକ ବେଦ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ଭିତରେ ଭକ୍ତି ହେଲା 9 ଏକ ପାଖରେ ଲେଖନ୍ତୁ 9 ହେଇଗଲା 19 ବେଦ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 4 ବାର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 7 1 9 4 7 କେତେ ହେଲା 1947 ମସିହା 1947 ମସିହା ଯେବେ ଭାରତକୁ ପଳେଇଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏ ଭାରତର ନାଇଁ ନିଏ ରଖାଗଲା ସେତେବେଳେ ଏ ଭାରତ ପଳିଯିବ ଭାରତରୁ ସରିବ ଏବେ ମହାରାଜା ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ୟାଙ୍କ ନାମ ହବ ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ନେଇଯିବ ସେଇ ହଉଛି ଗଜପତି ଉପାଧି ପାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଶୀର୍ଷରେ ରହେ ତାକୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଜପତି ଭଗବାନ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ 18 ଖଣ୍ଡ ଲେଖିଲେ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଲେଖିଛି ନାଇଁ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଦିନର ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ପଲ୍ଲା ବାଲା ଗଲେଣି କେତେ ବଡ ବଡ ଗାୟକ ଗଲେଣି କେତେ ଜାତି ଗାୟକ ଗଲେଣି ମୋ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତକୁ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଯେମିତି আরে যেমিতি রামায়ণ আমি কইতে বাল্মীকি লিখিছন্তি বাল্মীকি কোন আজ্ঞা রামায়ণ বাল্মীকি লিখিছন্তি হ্যাঁ বাল্মীকির পূর্ব নাঁটা ଥିଲା কাগজ সুরত নায়কর সকাল বেলা সূর্য উদয় ঠারু অস্ত পর্যন্ত মଣିষ মারুଥିଲା খণ্ডবৃত্তি করুଥିଲା চোরি করুଥିଲା অন্যায় করুଥିଲା অত্যাচার করুଥିଲା পাপ করুଥିଲା